ओम शांति। आज बाबा की 18 तारीख की मूल्य हेडिंग। पिताश्री जी के पुण्य स्मृति दिवस पर प्रातः क्लास में सुनाने के लिए बाप दादा के मधुर अनमोल महावाक्य। ओम शांति। रूहानी बाप, अभी तुम बच्चों से रूह रिहान कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। टीचर का काम है शिक्षा देना और गुरु का काम है मंजिल बताना। तो बाबा आज के टीचर হয়ে শিক্ষাও দিতে এসছেন, আবার গুরু হয়ে পথ দেখাতেও এসছেন। मंजिल है मुक्ति, जीवन मुक्ति की। तो किसेर पथ देखाते बाबा एसছেন गुरु হয়ে? मुक्ति, जीवन मुक्ति। मुक्ति के लिए याद की यात्रा बहुत जरूरी है और जीवन मुक्ति के लिए रचना के आदि मध्य अंत को जानना जरूरी है। तो मुक्ति कखन पाबो? যখন याद করব, তখন পাপ বিনাশ হবে, তো বন্ধন থেকে মুক্তি হয়ে যাবে। কিন্তু জীবন মুক্তি পেতে হলে ড্রামাকে বুঝতে হবে, ড্রামার উপরে একরস হতে হবে, তাই না? গুণ ধারণ করতে হবে, তবে তো দেবী দেবতা हो। अब 84 का चक्र पूरा होता है, अब वापस घर जाना है। বাবা মনে করিয়ে দিচ্ছেন, তোমার 84 জন্মের খেলা শেষ হয়েছে, এবার বাড়ি ফিরতে হবে। अपने साथ ऐसी ऐसी बातें करने से बड़ी खुशी आएगी और फिर दूसरों को भी खुशी में लाएंगे। दूसरों पर भी मेहर करनी है रास्ता बताने की। बाबा बोलছেন সবাইকে বাবার ঠিকানাতে পৌঁছাতে হবে। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने की। बाबा ने तुम बच्चों को पुण्य और पाप की गहन गति भी समझाई है। पुण्य क्या है और पाप क्या है? सबसे बड़ा पुण्य है बाप को याद करना और दूसरों को भी याद दिलाना। तो सबसे बड़ो पुण्य काज की? बाबार यादे थाका। কেননা যখন আমরা বাবার ইয়াদে থাকি তখন বাবার শতপ্রধান শক্তি এই পৃথিবীতে আমরা নামাতে থাকি, তো পুণ্য জমা হতে থাকে। तो बाबा बोलছেন सेंटर खोलना, तन मन धन दूसरों की सेवा में लगाना, यह है पुण्य। তাই না? যত সেন্টার খুলবো, গীতা পাঠশালা খুলবো, যত বাবার কাছে তন মন ধন লাগাবো, सब पुण्य खाता, भाग्यर खाता तैरी होबे। संग दोष में आकर व्यर्थ चिंतन, पर चिंतन में अपना समय बर्बाद करना, यह है पाप। कि बोलो बाबा? फालतू आलोचना करा, संग दोषे फेसे जावा, ताई ना? जे नेगेटिव कथाबार्ता करे तार थेके दूरे थाकाई भालो, केनना आत्मार शक्ति कमे जाए। ওই জন্যে ব্যর্থ চিন্তা, ফালতু চিন্তা, পরচিন্তা থেকে দূরে থাকো। কেননা বাবা বলল এগুলো পাপের খাতা তৈরি করে। अगर कोई पुण्य करते करते पाप कर लेते हैं तो की कमाई सारी खत्म हो जाती है। तो এইগুলো কি করে? মাইনাস মার্কিং হয়। যত জমা করেছি, ফালতু ব্যর্থ আলোচনা চললো, পরচিন্তন চললো, নিন্দা আলোচনা চললো, মাইনাস মার্কিং হতে থাকলো, মানে আমার কিছুটা কমে গেল, তো লাভ কি করে? তাই না? तो जो कुछ भी पुण्य किया वो सब खत्म हो जाता है, फिर जमा के बदले ना हो जाती है। তাই না? ওই বলে না, যতটা জমা করলাম অতটা আবার খাওয়া হয়ে গেল, তাইলে জমা খাতায় আর বাঁচবে কি লাস্টে? এইবারে তো খালি হাতে যাব না, কত জমা করেছি তার তো দেখবে না বাবা হিসাবটা। তো বাবা বলছেন पाप कर्म की सजा भी ज्ञानी तो आत्मा बच्चों के लिए 100 गुना है। कत गुना? 100 गुना सजा। तो कत माइनस होबे? माइनस तो हबेई हबे, आबार पानिशमेंटो पेते हबे, क्योंकि सतगुरु के निंदक बन जाते हैं। इसीलिए बाप शिक्षा देते हैं, मीठे बच्चे कभी भी पाप कर्म नहीं करना। তাই না? নিন্দা আলোচনা, ব্যর্থ আলোচনা, এগুলো পাপের খাতা, এগুলো কখনো করবে না।
এই জন্যে দেখানো হয় না, নারদকে বলে দেব ঋষি, দেবর্ষি, কিন্তু নারদ লক্ষ্মীকে বরণ করতে পারল না, তাই না? तो बिकारू की चोट खाने से बचकर रहना। बाप का बच्चों पर लब है तो तरस भी पड़ता है। बाप अनुभव सुनाते हैं, जब एकांत में बैठते हैं तो पहले अनन्य बच्चे याद आते हैं। কি বলছে বাবা, যখন আমি একা বসে আছি, কেউ ডাকছে না আমাকে, তখন কার কথা বাবার মনে পড়ে? বাবার অনন্য বাচ্চা, সেবাধারী বাচ্চা, তাই না? भल विलायत में है अथवा कहाँ भी हैं, कोई अच्छा सर्विसेबल बच्चा शरीर छोड़ जाता है तो उनकी आत्मा को भी याद कर सर्च लाइट देते हैं, তাই না? কেউ খুব ভালো আত্মা দেহ রাখলো, বাবা বলছে আমি তাকেও सर्च लाइट दी। यह तुम बच्चे जानते हो, यहाँ दो बत्तियाँ हैं, दोनों लाइट इकट्ठी हैं। तो ब्रह्मा बाবার শরীরে দুটো আলো থাকে, एक ब्रह्मा बाबार आत्मार आलो, एक शिव बाबार आत्मार आलो। यह दोनों जबरदस्त लाइट हैं। सवेरे का टाइम अच्छा है, स्नान कर एकांत में चले जाना चाहिए। तो आज के बाबार की पावरफुल लाइट माइट स्थिति छिलो, सबाई अनुभव करेছেন তো? যারা সকাল সকাল অমৃতবেলা ভালোভাবে করেছেন হাত তুলেন দেখি। अंदर खुशी भी बहुत रहनी चाहिए, बेहद का बाप पेट। যে সকাল সকাল বাবার লাইট মাইটে স্নান করে নিল, কুম্ভ মেলাও কখন হয়? একদম জানুয়ারি মাসে, তাই না? ঠান্ডার মধ্যে, তাই না? ঠান্ডা জলে স্নান করতে হয়। সব দেখছেন না, সব কাঁপছে ওখানে। তো সেই রকম বাবাও কখন লাইট মাইট স্নান করতে বলেছে? ঠান্ডার মধ্যে, অমৃতবেলা, তাই না? তবে পুণ্য হবে। তো বাবা বলছে बेहद का बाप बेट बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे। तो बेहद का बाप बेट बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को और अपने घर को याद करो। तो ट्रैफिक कंट्रोले सबाई परमधाम पौঁছেছিলেন, বাবার কাছে বীজরূপ অবস্থায় ছিলেন, কল্পবৃক্ষের সমস্ত আত্মাগুলোকে ভাইব্রেশন দিয়ে এলেন, করেছেন তো? तो बाबा बोलছেন बच्चे, इस याद की यात्रा को कभी भूलना नहीं। बाबा बोले ना, घंटाए 1 सेकेंड बीज रूप अवस्था और घंटाए 1 सेकेंड डबल लाइट फरिश्ता अवस्था, তাই না? যদি এইটুকু প্র্যাকটিস হয়ে থাকে তাহলে কর্মাতীত হতে কেউ আটকাতে পারবে না, তাই না? খুব শীঘ্রই সব পাপও বিনাশ হয়ে যাবে और संपूर्ण अवस्थाओं आसবে। तो याद से ही तुम पावन बनेंगे, पावन बनने बिगर तुम वापस घर जा नहीं सकते। बाबा बोलो ना, हिसाब लास्टे भालो करे नेब, काउके छाड़बो ना, सारेंडारो ना, गृहस्थीओ ना, कुमारो ना, कुमारीओ ना, ताई ना? हिसाब सबाइर भालो करे होबे, धर्मराज काउके छाड़बे ना। मुख्य है ही ज्ञान और योग, बाप के पास यही बहुत बड़ा खजाना है जो बच्चों को देते हैं, इसमें योग की बहुत बड़ी सब्जेक्ट है। बाबा आज के कौन सब्जेक्ट के बड़ो बोलছেন? যোগ। तो आज के যোগের खूब जमा করে নেব, তাই না? পুরোটা दिन बच्चे अच्छी रीति याद करते हैं तो बाप की भी याद से याद मिलती है। এদিকে বাচ্চা মনে করে বাবাকে, সঙ্গে সঙ্গে বাবার কাছে याद পৌঁছে যায়, और बाबाओ से बच्चा के खूब लाइट मारते हैं। याद से बच्चे बाप को खींचते हैं, पिछाड़ी में आने वाले जो ऊंच पद पाते उसका आधार भी याद है। কত গভীর কথা বাবা বলল, লাস্টে এসেছি অথচ ফার্স্ট হতে চাই, তো তার আধার কি? ইয়াদ, তাই না? যে ইয়াদের সাবজেক্টে আগে চলে গেল, যোগী তো আত্মা হয়ে গেল, সেই লাস্ট শো ফার্স্ট শো फर्स्ट যেতে পারে। वो कशिश करते हैं, कहते हैं ना, बाबा रहम करो, कृपा करो, इसमें भी मुख्य चाहिए याद, याद से ही करेंट मिलती रहेगी।
কেননা যত বাবার ইয়াদ করব অত বাবার লাইট মাইটে স্নান করতে থাকব, অত আত্মা আরও লাইট हाउस आरो पावरफुल होते থাকবে। इससे आत्मा हेल्दी बनती है, भरपूर हो जाती है। आत्मार की चाই, যেরকম শরীর কিছু খেলে শক্তি পায়, আত্মার কি চাই? আত্মার শিব বাবার থেকে লাইট মাইট খেয়ে নিলে पावरफुल হয়ে যায়, हेल्दी हो जाए। तो कोई समय बाप को किसी बच्चे को करंट देनी होती है तो नींद भी फिट जाती है। बाबा बोलছেন কখনো কখনো बाबा ब्रह्मा बाबा কোনো বাচ্চাকে কারেন্ট দিতে চায়, तो बाबा घूम থেকে उठे बसे करंट दीते शुरू करे। यह फुरना लगा रहता है कि फलाने को करंट देनी है, तुम जानते हो करंट मिलने से आयु बढ़ती है, एवर हेल्दी बनते हैं। तो आज के सब কারেন্টে চার্জ হয়ে গেছেন, তো চার্জার ঠিক ছিল তো, যদি চার্জার ঠিক না থাকে সারাদিনে ঠিক করে নেবে, পুরো কারেন্টে ভরে যেতে হবে, তাই না? আত্মা একদম লাইট মাইট हाउस হয়ে যেতে হবে। तो ऐसे भी नहीं एक जगह बैठ याद करना है। बाप समझाते हैं चलते फिरते भोजन खाते कार्य करते भी बाप को याद करो। এরকম না আজকে যখন ভোগ খাবো বা ব্রেকফাস্ট করব তখন বকর বকর শুরু করে দিলাম, সেরকম না। কি বললো বাবা? বাবার ইয়াদে ভোগ গ্রহণ করব, বাবাকে খাওয়াবো, নিজে খাবো, তাই না? কমসে কম আজকের দিনটা তো মৌনব্রত থাকবে, তাই না? মুখেরও মৌন, মনেরও মৌন। আর মোবাইলকে তো মৌনই রাখুন, নাহলে অন্যদেরও ডিস্টার্ব হয়। তো दूसरे को करंट देनी है तो রাত্রি को भी জাগো, তাই না? ধরো কেউ যদি বলেছে, বাবার বাচ্চাদের কাছে অনেকেরা আবদার করে না, তোমার বাবাকে একটু বলো তো আমার জন্যে, বলে কি না? তার মানে ওরা ভগবানের কাছের বলে আমাদের মনে করে। তো বাবা বলছেন যদি কোনো রিকোয়েস্ট থাকে, কোনো অ্যাপ্লিকেশন থাকে, তাহলে অবশ্যই করো। তার জন্যে একটু রাত্রির আগে উঠেও পারলে সময় বের করে করো, কিন্তু কেউ রিকোয়েস্ট রেখেছে তো পূর্ণ করো, তাই না? बच्चों को समझाया है सवेरे उठकर जितना बाप को याद करेंगे उतना कशिश होगी, बाप भी सर्च लाइट देंगे। और बाबा सर्च लाइट विशेष अमृत बेला दीते থাকে, যদিও বা আজকে তো সারাদিন বাপ দাদা বরদানি থাকবে। आत्मा को याद करना अर्थात सर्च लाइट देना, फिर इसको कृपा कहो आशीर्वाद कहो। बाबा केमन भावे आशीर्वाद देय? आत्मार खिदे मिटाए, आत्मार खिदे कारेंट, लाइट माइट, एनर्जी, तो आत्मा पावरफुल हो जाए। तुम बच्चे जानते हो यह अनादि बना बनाया ड्रामा है, यह हार जीत का खेल है, जो होता है वो ठीक है। কখনো মনে সংকল্প আসে না তো কি হচ্ছে এটা, এটা তো ঠিক হচ্ছে না, বা এটা তো ঠিক হলো না। বাবা বলছে যা হচ্ছে অ্যাকুরেট হচ্ছে, ড্রামা অ্যাকুরেট, তাই না? যদি কোথায় ভুলও হচ্ছে সে ভুলও জরুরি, তাই না? তো বাবা বলছেন সব কিছু ড্রামা অ্যাকুরেট, এই জন্যে ড্রামার উপরে নো কোশ্চেন মার্ক, একদম ফুল স্টপ। যা হচ্ছে ভালো হচ্ছে, যা হবে ভালো হবে। तो यह हार जीत का खेल है, जो होता है वो ठीक है। क्रिएटर को ड्रामा जरूर पसंद होगा ना, तो क्रिएटर के बच्चों को भी पसंद होगा। इस ड्रामा में ड्रामा পছন্দ তো না, ড্রামার কিছু পার্ট একটু উড়িয়ে দিলে ভালো হতো। কাল পরশুই মাতাজি একজন বলছেন আবার এইগুলো হবে দিদি, তো ড্রামার কিছু পোর্শন উড়িয়ে দিলে ভালো হতো না। বাবা বলছেন ড্রামাকে পছন্দ করো, শুধু ভালোটাকে এনজয় করলে হবে না, খারাপটাকেও এনজয় করো, তাই না? খারাপেও ভালো আর ভালোতে তো ভালোই, তাই না? ওই রকম একরস্থিতি অভ্যাস করতে হবে। तो इस ड्रामा में बाप एक ही बार बच्चों के पास बच्चों की दिल व जान, सीख व प्रेम से सेवा करने आते हैं।
बाप को तो सब बच्चे प्यारे हैं, तुम जानते हो सतयुग में भी सब एक दो को बहुत प्यार करते हैं। तो केमन संस्कार चाই? সত্যযুগে কে যাবে? যে সবাই সবাইকে ভালোবাসবে, তাই না? কারোর প্রতি ঘৃণা নফরত যদি থাকে তাহলে ধর্মরাজ বলবে বসো, তোমার সঙ্গে কথা আছে, তাই না? বলবে তুমি একটু কৃষ্ণের সঙ্গে আসতে পারবে না, তুমি পরের কৃষ্ণতে যাও, তাই না? তো পছন্দ হবে ওটা? তো বাবা বলছেন তো जानवरों में भी प्यार रहता है, তাই না? তো সত্যযুগে কে যাবে? যে সবাই মানুষকেও ভালোবাসে, আবার প্রকৃতিকেও ভালোবাসে, গাছপালা পশু পাখি, তাই না? সবাইকে ভালোবাসে। ऐसे कोई जानवर नहीं होते जो प्यार से न रहे। तो तुम बच्चों को यहाँ मास्टर प्यार का सागर बनना है। यहाँ बनेंगे तो वो संस्कार अविनाशी बन जाएंगे। কেননা দুটো যুগ ধরে সত্য ত্রেতা দ্বাপরও প্রেম স্বরূপ সময়, তাই না? ওই সময় কেউ কাউকে ঘৃণা নফরত করবে না। তো দুটো যুগ ধরে যেহেতু প্রেম স্বরূপ থাকতে হবে, তো সেখানে যাবেও কে? যে প্রেম স্বরূপ। বাবা সেই রকম সিলেক্টেড আত্মাগুলোকে নেবে। তো যদি আমার কারোর প্রতি ঘৃণা নফরত থাকে তাহলে কি হবে? समस्या हो जाए, जाबर समय पासपोर्ट। तो बाप कहते हैं कल्प पहले मिसल হুবহু फिर से प्यारा बनाने आया हूँ। बाबा बोलছে নতুন কথা না, তোমরা কল্পের আগে অত প্রেম স্বরূপ ছিলে, আর কেউ দেখুক না দেখুক, মনে থাকুক না থাকুক, বাবা তো দেখেছে, তাই না? তো বাবা বলছে আবার সেই রকম তোমাকে বানাতে এসেছি যেটা তুমি ছিলে, তাই না? कभी किसी बच्चे का गुस्से का आवाज़ सुनते हैं तो बाप शिक्षा देते हैं बच्चे गुस्सा करना ठीक नहीं। লৌকিকেও মাতা পিতাদের ভালো লাগে বাচ্চা যদি রাগ করে? ভালো লাগে না, না? তো এ তো অলৌকিক মাতা পিতা, তাদের কি করে ভালো লাগবে বাচ্চা যদি রাগ করে চিৎকার করে, তাই না? তো বাবা বলছেন इससे तुम भी दुखी होंगे, दूसरे को भी दुख देंगे। तो राग करा चलबे ना। तो बाप सदा काल का सुख देने वाला है, तो बच्चों को भी बाप समान बनना है। केमन होते हबे? बाप समान, प्रेम स्वरूप, सुख देने वाला। एक दो को कभी दुख नहीं देना है, बहुत बहुत लवली बनना है। की होते हबे? की होते हबे? মুখ থেকে যদি বেরোচ্ছে না তো হবে কি করে? আগে তো মুখ থেকে বেরোতে হবে, তাই না? তো লাভলি মানে খুব মিষ্টি হতে হবে, তাই তো? আর যদি কেউ কমপ্লেন করে দেয় বাবার কাছে, বাবা এটা খুব তিতো আছে, তাহলে কি হলো? तो लवली बाप को बहुत लव से याद करेंगे तो अपना भी कल्याण और दूसरों का भी कल्याण करेंगे। বাবাও কার প্রতি টেনে আসবে? যে ভালোবেসে বাবাকে ইয়াদ করবে, তাই না? উপর উপর বাবা বাবা করলে হবে না, একদম গভীর হৃদয়ের অন্তর থেকে বাবাকে ভালোবেসে, ভক্তি মার্গে বলেন ভাবের ভিখারি আছে তিনি। अभी विश्व का मालिक तुम्हारे पास मेहमान बनकर आया है, तुम बच्चों के सहयोग से विश्व का कल्याण होना है। जैसे तुम रूहानी बच्चों को बाप अति प्यारा लगता, वैसे बाप को भी तुम रूहानी बच्चे बहुत प्यारे लगते हो, তাই না? যেমন তোমরা বাবাকে ভালোবাসো, বাবা বলছে আমিও তোমাদেরকে খুব ভালোবাসি। क्योंकि तुम ही श्रीमत पर सारे विश्व का कल्याण करने वाले हो। কেন বাবা ভালোবাসে? যে আমার এই বড় বাচ্চাগুলো আমার বিশ্বের অন্য অবুঝ বাচ্চাগুলোর সেবা করে নেবে, কল্যাণ করে নেবে, তাই না? আমরা তো বাবার বুঝদার বাচ্চা আছি, তো না মাঝে মাঝে আমরাও অবুঝ হয়ে যাই। তো বাবার খুব আশা রেখেছে যে আমার এই বাচ্চাগুলো বিশ্ব কল্যাণ কাজে আমার সহযোগী হবে, তাই না? अभी तुम यहाँ ईश्वरीय परिवार में बैठे हो। বাবা বলল না সেদিন এটা সংস্থা নয়, এখানে মাতা পিতার বাচ্চাগুলো বসে আছে,
परिवार आछे। बाप सम्मुख बैठा है, तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं। तुम जानते हो शिव बाबा इसमें आकर कहते हैं, मीठे बच्चे देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल मामेकम याद करो। सकाले उठलाम, शिव बाबा गुड मर्निंग, তাই না? তারপরে যা যা করতে থাকবো, খাবার বানাতে যাচ্ছি, অফিসে যাচ্ছি, কাজে যাচ্ছি, কোথায় যাচ্ছি, গাড়িতে বসছি, স্কুটিতে বসছি, বাবা চল, বাবার সঙ্গে চল, তাই না? তো সারাক্ষণ তুমি সে बैठो, তুমি সে খাও। কারোর সঙ্গে কথা বলছি, বাবাকে ডাকো, বাবা সঙ্গে থাকো, তাই না? তো সে কথাতে কখনো ভুলভাল হবেই না। तो तुम जानते हो शिव बाबा इसमें आकर कहते हैं, मीठे बच्चे देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल मामेकम याद कर, তাই না? সারাক্ষণ যদি বাবা বাবা চলে তো লাস্টের সময় কোনো মিত্র সম্বন্ধী याद আসবে না। यह अंतिम जन्म है, यह पुरानी दुनिया पुरानी देह खलास हो जानी है, তাই না? একবার দিল্লি ওআরসিতে গেছিলাম, তো সেখানে একজন ব্যবসায়ী উনি দেহ রেখেছিলেন, তো ওনার ভোগ ছিল, তো সেখানেও একজন মাতাজি আছেন, সন্দেশী আছেন, তো ওনাকে বসানো হলো, ওনার বাড়ির লোকেরা এসেছিল, ভোগ অর্পণ করা হলো। তখন সে ভাই সন্দেশীর মধ্যে চলে এলেন, আর ওনার যেমন সে ভাই কথা বলতেন আর কি, সেই রকম ওনার বউকে আর ওনার মেয়েকে বললেন যে খবরদার একদম আমার জন্যে এক চোখ জলও যেন না বেরোয়, তোমরা চোখ থেকে জল বের করলে শিব বাবা আমাকে ফেল করিয়ে দেবে, তাই না? আমার ফেল হয়ে যাব, আমার খাতা বেকার হয়ে যাবে, তোমরা একদম একবারও চোখ, আমার ইয়াদ পড়বে মানে শিব বাবাকে ইয়াদ করবে, তুমি আমার জন্য কাঁদবে না, একবারও না, তাই না? ওইটুকু বলে সে আত্মা সন্দেশীর থেকে চলে গেল। তো চিন্তা করো কেমন বাবার পুরুষার্থী বাচ্চারা আছে, যারা মৃত্যুর পরেও সংকল্প করে যে কেউ যেন আমার জন্যে চোখের জল না ফেলে, তাই না? না হলে আমি ফেল হয়ে যাব। তো বাবা বলছেন, यह अंतिम जन्म है, यह पुरानी दुनिया पुरानी देह खलास हो जानी है, कहावत भी है आप मुए मर गई दुनिया। पुरुषार्थ के लिए थोड़ा सा संगम का समय है। बाबा বলছেন আর বেশি দিন বাকি নেই। আগে তো বিকেরা বলতো, এখন তো ইউটিউব ভর্তি, সবাই বলছে আর বেশি দিন বাকি নেই। बच्चे पूछते हैं, बाबा यह पढ़ाई कब तक चलेगी? कब तक चलेगी पढ़ाई, कब तक चलेगी? আজকে এই ভিডিও পাঠিয়েছি একটা সবাইকে। আমেরিকাতে একদিকে আগুন লেগেছে, একদিকে বরফের ঝড়। এবার ভাবুন, যদি এরিয়াতে একদিকে আগুন ধরে আর একদিকে বরফের ঝড় বয়, কেউ ক্লাসে আসতে পারবে? চারিদিকে আগুন লেগে আছে, ক্লাসে কেউ আসবে? তাহলে পড়াই কব তক, পড়াই কব তক, তাই না? যেই ঝামেলা শুরু হবে, বাবা বলেছে না দরজা জানলা খোলা রাখতে পারবে না, ক্লাসে কি আসবে, তাই না? তো যতদিন পড়াইটাও পাচ্ছি ভাগ্য মনে করে নিয়ে নাও, তাই না? কখন যে পড়াইটা ফুল স্টপ হয়ে যাবে তার কোনো গ্যারেন্টি নেই, তাই না? তারপরে পড়াটাকে মিস করব। बच्चे पूछते हैं, बाबा यह पढ़ाई कब तक चलेगी? जब तक दैवी राजधानी स्थापन हो जाए तब तक सुनाते रहेंगे, फिर ट्रांसफ़र होंगे नई दुनिया में। बाबा कितना निरहंकार से तुम बच्चों की सेवा करते हैं। तो बाबा केमन सेवादारी? निरहंकारी। और आमरा केमन सेवादारी? आमरा केमन सेवादारी? निरहंकारी आछि तो तुम बच्चों को भी इतनी सेवा करनी चाहिए, श्रीमत पर चलना चाहिए। कहाँ अपनी मत दिखाई
तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। सब समय श्रीमते हाजी कोथाय मन मत परमत अप्लाई करा जाबे ना। तुम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हो, ब्रह्मा की औलाद भाई बहन हो, ईश्वरीय पोत्रे पोत्रियां हो, उनसे वर्षा ले रहे हो। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। बाबा आज के बोलो ना पापार पुण्य, तो যত पुण्य जमा करब অত उच्च पदेर अधिकारी हब। इसमें साक्षी रहने का भी बहुत अभ्यास चाहिए, তাই না? ব্যর্থ মনে চলা, বচনে আসা বা নিন্দা আলোচনা আসা কখন হয়? যখন ঘটনা হজম হয় না, তাই না? বা কারোর কিছু হজম হয় না। তো বাবা বলছেন তাহলে সাক্ষী দ্রষ্টাতে ফেল। সাক্ষী দ্রষ্টা স্থিতি মানা কমল আসন, পদ্ম ফুলের আসন। তো যদি আমার উপরে রিয়েকশন চলে আসছে, আমি প্রভাবিত হয়ে যাচ্ছি ঘটনার দ্বারা, তার মানে আমার বাবা বলে না কমল ফুল সমান, কমল ফুল সমান হইনি আমি, তাই না? দাগ লেগে যাচ্ছে আমার উপরে, কাদার ছিটা চলে আসছে। तो बाबा बोलছেন बाप का पहला फरमान है अशरीरी भव देही अभिमानी भव। तो की वरदान दिल बाबा? साक्षी भव, अशरीरी भव, एकदम परम धामे शिव बाबार काछेर आत्मा ज्ञान सूर्य, और देही अभिमानी भव माने शरीरे थाकते आमी आत्मा मालिक, आमी देह के चालना करছি। तो अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, तब ही जो खाद पड़ी है वो निकलेगी, सच्चा सोना बन जाएंगे। तुम बच्चे अधिकार से कह सकते हो बाबा ओ मीठे बाबा, आपने मुझे अपना बना के सब कुछ बरसे में दे दिया, इस बरसे को कोई छीन नहीं सकता। इतना तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए। तुम ही सभी को मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताने वाले लाइट हाउस हो। बाबा जेटा दिच्छे सेटा आमार थेके केउ निते पारबे ना, ताई ना? और की नाम दिल बाबा? लाइट हाउस। तो आज के डबल लाइट हाउस, आत्माओ लाइट और शुधु टिम टिम करने वाला लाइट ना, पावरफुल लाइट, मास्टर ज्ञान सूर्य, सूर्येर मतन लाइट, और संगे सूक्ष्म देह सेও लाइटर शरीर, ताई ना? तो लाइट हाउस, हाउस माने विशाल लाइट, ताई ना? तो आज के विशाल बड़ो लाइट हाउस माइट हाउस हये थाकबो, फरिश्ता हये। तो उठते बैठते चलते फिरते तुम लाइट हाउस होकर रहो, ताई ना? सब देखेছেন ना ब्रह्मा बाबार शांति स्तम्भ, प्रकाशमणि दादिर प्रकाश स्तम्भ, जानकी दादिर शक्ति स्तम्भ, गुलजार दादिर जे लाइट हाउस स्तम्भ, भक्त स्तम्भ, ताई ना? सब केमन आछे? टावर देওয়া আছে, আর উপরে आत्मा এত लाइट চারিদিকে लाइट ছড়াচ্ছে, তাই না? तो সেই রকম আমরাও लाइट हाउस। बाप कहते हैं बच्चे अब टाइम बहुत थोड़ा है, गाया भी जाता है, एक घड़ी आधी घड़ी। धीरे धीरे टाइम की होच्छे, सबाई तो आमरा स्कूले परीक्षा दिएছি ना, এই অনুভূতি তো সবাইর আছে যে যা আর এক মাস চলে গেল, এক সপ্তাহ চলে গেল, আর একদিন বাকি, হ্যাঁ আর দুদিন বাকি, তাই না? কি পালপিটেশন চলে, পরীক্ষা চলে আসলো, পরীক্ষা চলে আসলো। তো বাবা বলছেন तो एक घड़ी आधी घड़ी সময়ও কি হচ্ছে धीरे धीरे कमे कमे जाच्छे। जितना हो सके एक बाप को याद करने लग जाओ, एकटाई काज, बाबा के याद करो, बाबा के संगे रखो, बाबार लाइट माइटे आत्मा के चार्ज करते थाको, ताई ना? और फिर चार्ट को बढ़ाते रहो, ताई ना? सारा दिन जेनो बाबार यादे थाकते पारी। बाबा बोल्लो ना तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, ताई ना? सब किछु बाबा संगे आछे। अच्छा मीठे मीठे सिकी लधे लक्की और लवली ज्ञान सितारों को माता पिता बाप दादा का आज के बाबा कादेरके देवे याद प्यार? लक्की माने जे भाग्य जमा करছে भाग्यवान आत्मा, और लवली जे मिष्टि आछे, प्रेम स्वरूप आछे, सुख स्वरूप आछे, সেই आत्मा,
তাকে বাবা আজকে সীতারোগও আমরা লিস্টে আছি তো, প্রেম স্বরূপ আছি তো, হ্যাঁ, को माता पिता बाप दादा का दिल व जान सीख व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। अव्यक्त महावाक्य, निरंतर योगी बनो। आज के बाबर मैसेज की, निरंतर योगी बनो। जैसे 1 सेकंड में स्विच ऑन और ऑफ किया जाता है, ऐसे ही 1 सेकंड में शरीर का आधार लिया और फिर 1 सेकंड में शरीर से परे अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाओ। कि प्रैक्टिस करते बोलो बाबा, সেকেন্ডে শরীরে আছি, সেকেন্ডে আত্মা শরীর থেকে বেরোলো, পরমধাম গেল, সূক্ষ্মবতনে গেল, আবার প্রবেশ করলো। তো এই প্র্যাকটিস করতে করতে মনে হবে যে আমি দেহ থেকে আলাদা। আমার তো অনুভব আছে, একবার ডায়মন্ড হলে, তাই না, এই 18 জানুয়ারির সময় ছিল, জানকী দাদি স্টেজে অমৃতবেলা যোগ করাচ্ছিলেন। 4টে সময় এসে দাদি বসেছিলেন, আমি তো 3:30 থেকে বসেছিলাম। আর দাদি এসে 4টের সময় যোগ করালো, আর তার মধ্যে এমন ফরিস্তা হয়ে গেছি, সে ফরিস্তার সময়ে, এখন দেরি আছে, বসো ভাই, তো এমন ফরিস্তা হয়ে উড়ে গেছি। তারপরে 4:45-এ যখন সাদা লাইট হয়েছে, তখনও আমি উপরে করছি আর কি কাজ, মনসা সেবা করছি, উড়ে বেড়াচ্ছি। হ্যাঁ, তখন ভাবছি এই শরীরে আবার ঢুকতে হবে। হ্যাঁ, মানে স্থূল দেহের ভানটাই ভুলে গেছি, পুরো অন্য কোথাও আছে, তাই না। তখন মনে হচ্ছে আবার এই শরীরে ঢুকতে হবে। ভালোই তো ছিলাম, বাবার সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, বাবার সঙ্গে সঙ্গে মনসা সেবা চলছিল, আবার ঢুকতে হবে, তাই না। খুব কষ্ট ফিল হচ্ছিল। তাহলে ভাবুন, তো এই স্থিতিতে সবাইকে তো আসতে হবে, তাই না, যে পুরো দেহতে ঢুকতে ইচ্ছেই করবে না। তো যখন বাবা বলবে বাচ্চে আও, আর সে শরীর টানবে, দম আছে শরীর টানবে, তাই না। যেই মুহূর্তে বললো আর বাচ্চা চললো, চলো ছাড়ো, শরীর যা হবে হোক গিয়ে, তাই না। আমি একজন মাতাজিকে বললাম, রাত্রি গুড নাইট করার সময় খুব ভয় পায়, তো আমি বললাম রাত্রি গুড নাইট করার সময় সূক্ষ্মবতনে চলে যাবে, ফরিস্তা হয়ে সেখানে বাবার কোলে ঘুমিয়ে পড়বে, ভয় করবে না। মাতাজি বলল, শরীরটা ছেড়ে চলে যাব, শরীরে যদি কিছু হয়ে যায় আমি থাকবো না, শরীরের যদি কিছু হয়ে যায়। তখন আমি বললাম আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে তুমি যাবে না, তাহলে বাপদাদাকে নিচে ডেকে আনবে, বাপদাদাকে বসিয়ে ওর কোলে নিজের খাটে শুয়ে পড়বে, এবার তো ভয় লাগবে না। বলছে হ্যাঁ এটা ঠিক আছে। তো চিন্তা করো, মানে যাবা, স্থিতি তৈরি করে সেখানে যাবা তো দূরের কথা, বিছানা ছেড়ে ওখানে গিয়ে শোবো, এটা তো ভাবতেই পারছি না। মানে কেমন অ্যাটাচমেন্ট শরীরের, চিন্তা করো, আর বাড়ি ঘরে। तो बाबा बोलছেন, और फिर 1 सेकंड में शरीर से परे अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाओ। প্রয়োজন হলো, যেরকম দাদিরা আমাদের বলতো, সকালে অমৃত বেলা তো বাবার কাছে থাকি, যখন কেউ দেখা করতে আসে তখন নিচে নামি, বাচ্চাটাকে লাইট মাইট দিই, বাচ্চার কথা শুনি, আবার বাচ্চা চলে গেল, আবার সূক্ষ্মবতনে চলে গিয়ে বসে যায়, তাই না। আর রাতে তো উপরেই চলে গিয়ে যায়। এরকম ছিল দাদিদের পুরুষার্থ, তাই না। तो अभी अभी शरीर में आए, फिर अभी अभी अशरीरी बन गए, यह प्रैक्टिस करनी है, इसी को ही कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। তো বুঝতে পারলাম কর্মাতীত অবস্থা কেমন হবে, যতটা দেহ থেকে বেরিয়ে পরমধামে বীজরূপ অবস্থায় চলে যাব, বা সূক্ষ্মবতনে ফরিস্তা হয়ে চলে যাব, মানে বডি থেকে আলাদা তো আলাদাই, তাই না। দাদিরা আমাদেরকে একটা যোগ করাতো, যে ফরিস্তা হয়ে গেছি, বাপদাদার থেকে লাইট মাইট নিচ্ছি, আর এসে যেখানে স্থূল দেহ বসে আছে ওর সামনে দাঁড়িয়ে পড়েছি, আর স্থূল দেহকে সকাশ দিচ্ছি,
আমি আলাদা দাঁড়িয়ে আছি সূক্ষ্ম শরীরে, আর দেহ আলাদা বসে আছে, আর ওকে সকাশ দিচ্ছে। তাহলে আর দেহ আর আমি এক মনে হবে? হুম। তো ওই রকম দাদিরা তো শ্মশান যোগও করাতো, তাই না? সবাইকে শুইয়ে দিত, দিয়ে উপরে নিয়ে যেত, তাই না? এবার কি মনে হবে যে আমি তো বতনে, শরীর পড়ে আছে, মরে গেছে, লোক কান্নাকাটি করছে, তাই না? আমি আলাদা, শরীর আলাদা, তাই না? তো বাবা বলছেন কোন প্র্যাকটিস কর্মাতীত বানাবে? শরীর থেকে আলাদা, তাই না? আজকে তো সময় আছে, প্র্যাকটিস তো করতেই পারবে, তাই না? ভাবলেই তো হলো। तो जैसे कोई वस्त्र धारण करना व न करना अपने हाथ में रहता है, বাবা বলছেন শরীরকে কেমন পড়ো? যেমন বস্ত্র পরে আছো, তাই না? দরকার হলো পড়েছি, না হলে এখান থেকে বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, তাই না? तो आवश्यकता हुई धारण किया, आवश्यकता न हुई तो उतार दिया। ऐसा ही अनुभव इस शरीर रूपी वस्त्र को धारण करने और उतारने में हो। बाबा बोलছেন শরীর পড়বো আর নামাবো, শরীর থেকে আলাদা হব, এই প্র্যাকটিস যেন বারবার চলে। कर्म करते भी ऐसा अनुभव होना चाहिए जैसे कोई वस्त्र धारण कर कार्य कर रहे हैं, कार्य पूरा हुआ और वस्त्र से न्यारे हुए। शरीर और आत्मा दोनों का न्यारापन चलते फिरते भी अनुभव हो। जैसे कोई प्रैक्टिस हो जाती है ना, लेकिन यह प्रैक्टिस किन्हें हो सकती है? बाबा बोलছে চলতে চলতে দেহ থেকে ন্যারা, এই প্র্যাকটিস কাদের হওয়া সম্ভব? जो शरीर के साथ व शरीर के संबंध में जो भी बातें हैं, शरीर की दुनिया, संबंध व अनेक जो भी वस्तुएं हैं, उनसे बिल्कुल डिटैच होंगे, जरा भी लगाव नहीं होगा, तब न्यारे हो सकेंगे, তাই না? যদি কোথায় অ্যাটাচমেন্ট লাগিয়ে বসে আছি তো শরীর থেকে বেরোনো সম্ভব না, তাই না? বাবা বলছেন কে হতে পারবে শরীর থেকে ন্যাড়া অবস্থাকে ফিল করবে? যার কোথায় অ্যাটাচমেন্ট নেই, শরীর টাইট নয়, মানে কাপড় টাইট নয়, লুজ, হালকা, মানে দুনিয়াতে আছি কিন্তু কর্তব্য করার জন্যে আছি, ব্যাস কর্তব্য শেষ হলো চললাম, তাই না? দুনিয়াতে কত মহাপুরুষ আসলো, কত রাজা মহারাজা আসলো, কত কিছু করলো, কে আর আলোচনা করে বলুন তো? যে গেল তো 2-1 বছর মনে করলো, তারপরে বড় বড় মহারথীকেও সবাই ভুলে গেল, তাই না? আমরা তো ভাবতেই পারিনি দাদিরা চলে যাবে, মাউন্ট আবুতে কে আসবে। আমরা তো তাই ভেবেছিলাম দাদিরা চলে গেলে মাউন্ট আবু কেউ যাবে না, ফাঁকা হয়ে যাবে, কিন্তু মাউন্ট আবু তো ফাঁকা হলো না। হ্যাঁ, আরও বেশি জায়গাই দিতে পারছে না, বলছে কমলো কেন? হ্যাঁ, তাহলে চিন্তা করো। তো বাবা বলছে, তাই না, যতদিন আছি কর্তব্য করব, তাই না? কে কি করলো অত ভাবা দরকার নেই, চলে গেলে কেউ মনে রাখবে না, কেউই না। 2-4 দিন মনে রাখবে, তারপরে তো সবাই ভুলে যাবে। আমরা কি মনে রেখেছি যারা চলে গেছে তাদের? তাই না? এই দুনিয়া হলো রঙ্গমঞ্চ, স্টেজ। আসলাম, অভিনয় করলাম, অভিনয় শেষ হলো, চললাম। আমিও স্টেজ ভুলে গেলাম, ওরাও স্টেজও আমাকে ভুলে গেল, তাই না? तो अगर सूक्ष्म संकल्प में भी हल्कापन नहीं है, डिटेच नहीं हो सकते, तो न्यारेपन का अनुभव नहीं कर सकेंगे। तो जे दुनियार प्रति अटैच হয়ে বসে আছে সে পদ্ম ফুলের আসন অনুভব করতে পারবে না, সাক্ষী হতে পারবে না। আর যার দুনিয়ার প্রতি কোনো চাহিদা নেই, কারোর প্রতি কোনো আশা নেই, সে একদম হালকা হয়ে বসে আছে, সে কর্মাতীত আগে হয়ে যাবে। तो हर एक को अब प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल न्यारेपन का अनुभव हो। तो কি প্র্যাকটিস করতে হবে? দুনিয়াতে এইভাবে থাকবে যেমন পদ্মফুল পুকুরে থাকে। তো পদ্মফুল পুকুরে কেমন থাকে? পুকুরের জল পর্যন্ততে থাকে না, উপরে থাকে। কাদা তো দূরের কথা, জলের মধ্যেও থাকে না, তাই না?
तो इस स्टेज पर रहने से अन्य आत्माओं को भी आप लोगों से न्यारेपन का अनुभव होगा, वो भी महसूस करेंगे, है ना। बेशी कारोर प्रति अटैचमेंट राखले झमेला, सेखानेई झगड़ा हय। আর যেখানে অ্যাটাচমেন্ট নেই, ন্যাড়া প্যারা স্থিতিতে কর্তব্য করছি, কোনো ঝগড়া ঝামেলাও নেই, তাই না, কোনো অশান্তিও নেই। तो जैसे योग में बैठने के समय कई आत्माओं को अनुभव होता है ना, यह ड्रिल कराने वाले न्यारी स्टेज में है, ऐसे चलते फिरते फरिश्तेपन के साक्षात्कार होंगे, তাই না। যখন দাদিরা যোগে বসতো তো ফিল হতো যেন দাদিরা এই জগতে নেই, অন্য কোনো জগতে, তাই না। ওই জন্যে দাদিদের দৃষ্টি ভালো লাগে, তাই না। তো সেই রকম বাবা বলছে যেদিন সে সময়ে এসে যাবে যে চলতে ফিরতে ফরিস্তা রূপে থাকবো, তো কর্মাতীত হয়ে গেল। यहाँ बैठे हुए भी अनेक आत्माओं को, जो भी आपके सतयुगी फैमिली में समीप आने वाले होंगे, उन्हों को आप लोगों के फरिश्ते रूप और भविष्य राज्य पद के दोनों इकट्ठे साक्षात्कार होंगे। जैसे शुरू में ब्रह्मा में संपूर्ण स्वरूप और श्री कृष्ण का दोनों साथ साथ साक्षात्कार करते थे, ऐसे अब उन्हों को तुम्हारे डबल रूप का साक्षात्कार होगा। तो कि बोलो बाबा, এই রকম নিয়ারা প্র্যাকটিস করতে করতে, শরীর থেকে বেরোনোর প্র্যাকটিস করতে করতে, চলতে ফিরতে ফরিস্তা স্বরূপের প্র্যাকটিস করতে করতে এমন সময়ে আসবে যেমন ব্রহ্মা বাবার মধ্যে চলতা ফিরতা ফরিস্তা আর শ্রীকৃষ্ণের দুজনের সাক্ষাৎকার হতো, সেই রকম আমাদের থেকেও অন্যরা, তাই না, ফরিস্তাও অনুভব করবে, আবার সাক্ষাৎকার মূরত ইষ্ট দেব দেবীও অনুভব করবে। তো বাবা বলছেন কিন্তু কাদের থেকে, যারা পদ্ম ফুলের মতন থাকে, যাদের দুনিয়ার প্রতি অ্যাটাচমেন্ট নেই, যারা চলতে ফিরতে ফরিস্তা থাকে, তাই না। जैसे जैसे नंबरवार इस न्यारी स्टेज पर आते जाएंगे तो आप लोगों के भी यह डबल साक्षात्कार होंगे। तो बाबा बोलছেন ফরিস্তারও সাক্ষাৎকার হবে, তো ইষ্ট দেব দেবীরও সাক্ষাৎকার আপনার থেকে সবাই করবে। अभी यह पूरी प्रैक्टिस हो जाए तो यहाँ वहाँ से यही समाचार आने शुरू हो जाएंगे। कि बोललो बाबा, कि सुंदर कथा बोललो, তাই না। ধীরে ধীরে যত সময় কাছে আসবে তখন সবাইয়ের খবর পাবে, জানো অমুকের মধ্যে না অমুককে দেখলাম, ফরিস্তা দেখলাম, শ্রীকৃষ্ণ দেখলাম, মা দুর্গাকে দেখলাম, লক্ষ্মীকে দেখলাম, এই সব খবর আসবে এবার, তাই না। ভক্ত আত্মারাও বলবে, প্রজা আত্মারাও বলবে, রাজা আত্মারাও বলবে, তাই না। ধীরে ধীরে এই খবর ईश्वरीय परिवारे आसबे, बाइरेओ आसबे, ताई ना। जैसे शुरू में घर बैठे भी अनेक समीप आने वाली आत्माओं को साक्षात्कार हुए ना, तो बाबा एग्जाम्पल देखिए दिए आगे। शुरू शुरूते सबाई ब्रह्मा बाबार मध्य कृष्ण देखतो बा बाबार दृष्टि पड़तो और ओरा निजेके कृष्णेर गोपगोपी मने करतो, তাই জন্যে তো ভিড় হওয়া শুরু হয়ে গেল, লোকেরা ঘর বাড়ি পর্যন্ত ছেড়ে ব্রহ্মা বাবার কাছে চলে এলো। বাবা বলছেন সেই দৃশ্য আবার লাস্টে আসবে, তখন তো এক ব্রহ্মা বাবার মধ্যে হতো, এবার কি হবে, ব্রহ্মা বাবার তৈরি সব দেবদেবীর মধ্যে হবে। तो वैसे अब भी साक्षात्कार होंगे, यहाँ बैठे भी बेहद में आप लोगों का सूक्ष्म स्वरूप সার্ভিস করেগা। এখানে বসে থাকবো কিন্তু অন্য আত্মারা আমাদেরকে ফরিস্তা দেখতে থাকবে, সাক্ষাৎকার করতে থাকবে। মানে যখন মনসা সেবা করি কারোর জন্যে, তখন সে কি করবে, যেরকম ঋষি মুনিদের কথা আছে না, এখানে বসে বসে শিষ্যকে সাক্ষাৎকার দিয়ে বলে দিল যে অমুক করে নাও। তো বাবা বলছেন তুমি এখানে বসে মনসা সেবা করবে আর সে মানুষ ওইখানে সাক্ষাৎকার করবে যে আমার ইয়েতে অমুক ফরিস্তা হয়ে এসেছিল বা ইষ্ট দেব দেবী হয়ে এসেছিল, আমাকে এই কথা বলে গেল, তাই না। এইভাবে লাস্টে সেবা হবে, কখন, যখন বাচ্চা সেবা বন্ধ হয়ে যাবে। বাবা বলছেন अब यही सर्विस रही हुई है,
এই সেবাও বাকি আছে। এখন যত পারো বাচ্চা সেবার ভাগ্য নিয়ে নাও, তারপরে বাবা এখন থেকে মনসা সেবার প্র্যাকটিস তো করাচ্ছে, তারপরে সাক্ষাৎকার মূরতের সেবারও সেবা করতে হবে। तो जितना जितना स्वयं आकारी फरिश्ते स्वरूप में होंगे उतना आपका फरिश्ता रूप सर्विस करेगा, তাই না? বাবা বলছেন যত নিজে ফরিস্তা স্বরূপে থাকবে অত অন্যরা তোমার মধ্যে ফরিস্তা দেখবে। ঠিক আছে মাতাজি, বসে যান। সবাই যদি এখন মোবাইল নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে ক্লাস 4-5টা বেজে যাবে। आत्मा को सारे विश्व का चक्र लगाने में कितना समय लगता है, तो अभी आपके सूक्ष्म स्वरूप भी सर्विस करेंगे, लेकिन जो इस न्यारी स्थिति में होंगे, तो लास्ट सेवा के करबे যে ন্যারা ফরিস্তা দেহ থেকে বেরোতে পারবে। কারা কারা আছে হাত তুলেন দেখি একটু। কি এ কি খুব অল্প হাত তো, এখনো দেহ থেকে বেরোতে পারছি না, ফরিস্তা হতেই পারছি না, কি অবস্থা রে ভাই। হ্যাঁ, তাহলে বাবা কার উপরে ভরসা করবে? কে এই সেবাগুলো করবে? হ্যাঁ, যেমন বাচ্চা সেবার জন্য দৌড় করি, সেরকম এই সেবার জন্যও তো আমাকে তৈরি করতে হবে, তাই না? स्वयं फरिश्ते रूप में स्थित होंगे, तो ये सेवा के करते पारबे जे चलता फिरता फरिश्ता स्वरूपेर अभ्यास करे। शुरू में सभी साक्षात्कार हुए हैं फरिश्ते रूप में, संपूर्ण स्टेज और पुरुषार्थी स्टेज दोनों अलग अलग साक्षात्कार होता था। तो आमादेर मध्य की हबे दुटो आलादा आलादा स्वरूपेर साक्षात्कार हबे, फरिश्ताओ आबार सम्पूर्ण स्वरूपो। जैसे साकार ब्रह्मा और संपूर्ण ब्रह्मा का अलग अलग साक्षात्कार होता था, वैसे अनन्य बच्चों के साक्षात्कार भी होंगे। हंगामा जब होगा तो साकार शरीर द्वारा तो कुछ कर नहीं सकेंगे और प्रभाव भी इसी सर्विस में पड़ेगा। जैसे शुरू में भी साक्षात्कार से प्रभाव हुआ ना, परोक्ष अपरोक्ष अनुभव ने प्रभाव डाला, वैसे अंत में भी यही सर्विस होनी है। अपने संपूर्ण स्वरूप का साक्षात्कार अपने आप को होता है। तो बाबा बोलছেন ভক্ত আত্মা প্রজা আত্মা পরে সাক্ষাৎকার করবে, আগে তো নিজেকে নিজে সাক্ষাৎকার করছি তো ফরিস্তা রূপে, ইষ্ট দেব দেবী রূপে। নিজেকে নিজে করছি সাক্ষাৎকার, করতে পারছি তবে তো অন্যরা সাক্ষাৎকার করবে। अपने संपूर्ण स्वरूप का साक्षात्कार अपने आप को होता है। भालो करे ये लाइनटा लिखे नाओ। अपने संपूर्ण स्वरूप का साक्षात्कार अपने आप को होता है। बार बार ये प्रश्न निजेके जिज्ञासा करब जे आमी जे सम्पूर्ण अवस्थाटा चाই, फरिश्ता स्वरूप, देव देवी स्वरूप, इष्ट देव देवी स्वरूप, सेटा आमी निजे साक्षात्कार करी आगे निजेर भितरे। अपने संपूर्ण स्वरूप का साक्षात्कार अपने आप को होता है। अभी शक्तियों को पुकारना शुरू हो गया है, अभी परमात्मा को कम पुकारते हैं, शक्तियों की पुकार तेज रफ्तार से चालू हो गई है। लोकेरा बेशी काके डाकছে? शिवेर থেকেও বেশি কাকে ডাকছে? শক্তিগুলোকে ডাকছে। তো শক্তিগুলোকে তো যেতে হবে, তাই না? সাক্ষাৎকার দিতে হবে তো। तो ऐसी प्रैक्टिस बीच बीच में करनी है। तो निजेও তো दुर्गा लक्ष्मी काली स्थिति থাকতে হবে নাকি? বাবা কালকেই বলল পাণ্ডবরা নিজেকে শিব শক্তি ভাবে না, ভাবে কি না? বাবা কালকেই বলল যে শিব শক্তি মানে শুধু মাতা নয়, হ্যাঁ, কেননা আত্মা তো, আত্মা শিব শক্তি, তাই না? তো আত্মা হিসাবে বাবা দেখে, बाकी शरीरे आमी स्त्री ना पुरुष सेटा ना। तो ऐसी प्रैक्टिस बीच बीच में करनी है, आदत पड़ जाने से फिर बहुत आनंद फील होगा। तो बाबा बोलছেন दुर्गा হয়, लक्ष्मी হয়, काली হয়, তাই না, হনুমান গণেশ হয়, মন্দিরে চলে যাও, দেবী দেবতার প্রতিমার মধ্যে নিজেকে দেখো। বাবার লাইট মাইট আমার উপরে আসছে আর আমি প্রতিমার মধ্যে, আর প্রতিমার যে জাগ্রত হয়ে উঠেছে আর তার বরদানি হাত থেকে, তার দৃষ্টির থেকে সব ভক্ত আত্মাদেরকে সে মনোকামনা পূর্ণ করছে।
তাই না? এরকম স্থিতির অনুভব করো বারবার। তো ऐसी प्रैक्टिस बीच बीच में करनी है। তো তবে তো ইষ্ট দেব দেবীর সাক্ষাৎকার ওরা করবে। প্র্যাকটিসই থাকবে না তো কে যাবে? যে যাবে সে আগে থেকে যাবার প্র্যাকটিস করে রেখে থাকবে, তবে তো অনুভব হবে। आदत पड़ जाने से फिर बहुत आनंद फील होगा। 1 सेकंड में आत्मा शरीर से न्यारी हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी यही पुरुषार्थ करना है। वर्तमान समय मनन शक्ति से आत्मा में सर्व शक्तियाँ भरने की आवश्यकता है, तब मगन अवस्था रहेगी। तो बाबा बोलছেন অষ্ট শক্তি। বাবা বলে না 16 শৃঙ্গার দেবদেবী করে। কোন 16 শৃঙ্গার? অষ্টশক্তি, অষ্টগুণ। কোন অষ্টশক্তি, কোন অষ্টগুণ? কোর্সে দেওয়া আছে, তাই না? কোর্সের লাস্ট পাতায় 8 গুণের গুলদস্তা আছে, আর অষ্টশক্তি তো আছে। তো এই 16 শৃঙ্গার বাবা দেখতে চাইবে বাচ্চাদের মধ্যে। तो वर्तमान समय मनन शक्ति से आत्मा में सर्व शक्तियाँ भरने की आवश्यकता है। तो এই শক্তি আর গুণ কি করে ভরবো? মনন শক্তির দ্বারা, চিন্তন করে যে এই শক্তিকে আমি আহ্বান করছি আমার ভিতরে। তব মগন অবস্থা रहेगी। শক্তি গুণ আহ্বান করতে যদি শিখে যাই তো সারা দিন বাবার নেশায় থাকবো, মগ্ন অবস্থা থাকবে। और বিঘ্ন टल जाएंगे। আর পরিস্থিতি কেমন হবে? আমি গণেশের মতন হব, আর পরিস্থিতি ইঁদুরের মতন। विघ्नों की लहर तब आती है जब रूहानियत की तरफ फोर्स कम हो जाता है। কি বললো বাবা? কি বললো বাবা? বিঘ্ন কখন আসে? যখন আমার ভিতরে আত্মার রুহানিয়তের শক্তি কম হয়ে যায়। আত্মা যদি পাওয়ারফুল থাকে তাহলে বিঘ্ন আসবে, প্রণাম করবে, চলে যাবে, বেশিক্ষণ দাঁড়াবে না, স্যালুট দিতে আসবে, তাই না? আর যদি আত্মার শক্তি কমজোর তো বিঘ্ন কি বলবে? এবার একটু ভালো করে ঝড় বইয়ে দিয়ে যায়, তাই না? तो वर्तमान समय शिवरात्रि की सर्विस के पहले स्वयं में शक्ति भरने का फोर्स चाहिए। तो बाबा बोलছে শিবরাত্রিতে তো সেবা খুব চলবে, তার আগে एकदम अंतर्मुखी पुरुषार्थ, शक्ति भरार पुरुषार्थ। भले योग के प्रोग्राम रखते हो, लेकिन योग द्वारा शक्तियों का अनुभव कराना अब ऐसी क्लासेज की आवश्यकता है। प्रैक्टिकल अपने बल के आधार से औरों को बल देना है। तो मनसा सेवा करो, যোগ করো, মনসা সেবা করো। শুধু নিজের মধ্যে বল ভরবো না, অন্য আত্মাদের মধ্যেও শতপ্রধান গুণ ভরতে হবে। तो बाबा बोलছেন श्री बाहर की सर्विस का प्लान नहीं सोचने हैं, लेकिन पूरी नजर चाहिए सभी तरफ। बाबा সেদিনও বললো না চারিদিকে তমগুণী ভাইব্রেশন, 850 করোড় আত্মাদের, আর প্রকৃতির কি তমপ্রধান অবস্থা, কি কি সব, তাই না, তাণ্ডব করছে প্রকৃতি। তো কত আত্মারা পরেশান। তো বাবা বলছে তাহলে কি করতে হবে? ভাইব্রেশন দিতে হবে না শুধু খবরে দেখবো এই হলো এই হলো এই হলো? হ্যাঁ, শুধু খবরে দেখব? যেই খবরে দেখব তো অমৃতবেলা ভাইব্রেশনও দেব, তাই না? বাবার বাচ্চা শুধু প্রকৃতির তাণ্ডবের খবর শোনে না। जो निमित्त बने हुए हैं उनको यह ख्यालात आनी चाहिए कि हमारी फुलबारी किस बात में कमज़ोर है। किसी भी रीति से अपने फुलबारी की कमजोरी पर कड़ी दृष्टि रखनी चाहिए। समय देकर कमजोरियों को खत्म करना है। जैसे साकार रूप को देखा, कोई भी ऐसी लहर का समय होता तो दिन रात सकाश देने की विशेष सर्विस, विशेष प्लान्स चलते थे। निर्बल आत्माओं को बल भरने का विशेष अटेंशन रहता था, जिससे अनेक आत्माओं को अनुभव भी होता था। तो মাঝে মাঝে ভাট্টিগুলো করা খুব জরুরি। আজকেই বাবা বলল আত্মার খাবার কি? কারেন্ট, লাইট মাইট, তাই না? বাবার থেকে সব রকমের সব 7 গুণের লাইট মাইট নিয়ে নিলে আত্মা ভরপুর খিদে মিটে যায়।
তাই না? তারপরে আত্মা নিয়ে নিয়ে লাইট হাউসের মতন সবাইকে দিতে থাকে, তাই না? সন্তুষ্ট হয়ে যায় আত্মা। তো লাইট মাইট নিতে হবে, বারবার মাঝে মাঝে যোগ ভাটি করতে থাকতে হবে। तो रात रात को भी समय निकाल आत्माओं को सकाश भरने की सर्विस चलती थी। আর যারা ভালো বাচ্চা বাবার, ওরা শুধু নিজের নেবার জন্যে যোগ করে না, ওরা কি করে, ওরা ফরিস্তা হয়ে মনসা সেবা করে, ওরা নেয় নিজের জন্য আবার সবাইকে দিতে থাকে। তো अभी বিশেষ সকাশ দেনে কি সার্ভিস করনি है। তো আজকে সারাদিন কি করব, সকাশ দেব, তাই না? ফরিস্তা তো হয়েই যাব, দিয়ে সকাশ সেবা করব। लाइट हाउस माइट हाउस बनकर यह सर्विस खास करनी है, तब चारों ओर लाइट माइट का प्रभाव फैलेगा। अभी यही आवश्यकता है। जैसे कोई साहूकार होता है तो अपने नज़दीक संबंधियों को मदद देकर ऊंचा उठा लेता है, ऐसे वर्तमान समय जो भी कमज़ोर आत्माएं संपर्क और संबंध में हैं, उनको विशेष सकाश देनी है। তো আজকে সারাদিন কেমন যোগ বাট্টি করব, ফরিস্তা হব আর সবাইকে সকাশ দেবার কাজ করব। अच्छा, वरदान। हजार भुजा वाले ब्रह्मा बाप के साथ का निरंतर अनुभव करने वाले सच्चे स्नेही भव। वर्तमान समय हजार भुजा वाले ब्रह्मा बाप के रूप का पाठ चल रहा है। तो बाबा এখন কত লাইট মাইট দেবে আজকে? 1000 ভুজার লাইট মাইট। মানে আজকে বতনে ব্রহ্মা বাবা একা থাকবে না, যেহেতু ব্রহ্মা বাবার স্মৃতি দিবস, ফরিস্তা হবার দিবস, তো যতজন ফরিস্তা হয়েছে অ্যাডভান্স পার্টির আত্মা সব বাবার কাছে আজকে থাকবে, পৌঁছাবে। তো বতন আজকে একদম ফরিস্তা ফরিস্তাতে ভরা। তো 1000 ভুজাওয়ালা হয়ে গেল না? তো একলা ব্রহ্মা বাবার থেকে বরদান নেব না, আরও ফরিস্তারাও থাকবে, তাদেরও শক্তি নেব। जैसे आत्मा के बिना भुजा कुछ नहीं कर सकती, वैसे बाप दादा के बिना भुजा रूपी बच्चे कुछ नहीं कर सकते। हर कार्य में पहले बाप का सहयोग है। माता जी की করছেন? বসুন। हर कार्य में पहले बाप का सहयोग है। जब तक स्थापना का पाठ है तब तक बाप दादा बच्चों के हर संकल्प और सेकंड में साथ साथ हैं। इसीलिए कभी भी जुदाई का पर्दा डाल वियोगी नहीं बनो, তাই না? বাবা বলছেন যতদিন পর্দা খোলা হয়নি সত্যযুগের, অতদিন ব্রহ্মা বাবা কোথাও যাবে না, সে বাচ্চাদের সঙ্গে সঙ্গে আছে। तो प्रेम के सागर की लहरों में लहराओ, गुणगान करो, लेकिन घायल नहीं बनो। बाप के स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप सेवा के स्नेही बनो। स्लोगन। अशरीरी स्थिति का अनुभव व अभ्यास आगे अभ्यासी नंबर आगे आने का आधार है। तो आज के बार बार की करते হবে, শরীর থেকে ডিট্যাচ বেরোনোর প্র্যাকটিস করতে হবে। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। तो की सकाश देवो आज के? हर समय हर आत्मा के प्रति मनसा स्वतः शुभ भावना और शुभकामना के शुद्ध वाइब्रेशन वाली स्वयं को और दूसरों को अनुभव हो। मन से हर समय सर्व आत्माओं प्रति दुआएं निकलती रहें। मनसा सदा इसी सेवा में बिजी रहे। जैसे बाचा की सेवा में बिजी रहने के अनुभवी हो गए हो। अगर सेवा नहीं मिलती तो अपने को खाली अनुभव करते हो। ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा स्वतः होती रहे। तो आज के सारा दिन मनसा सेवा कन्टिन्यूअस যেন চলে।